Gusto pa kay Thanos, idol idol ka yata Sen. Race na tayo dito lagi. Sel, pakuha ako ng ninong, Sel. Thank you, boy. Okay na, sige, sige. Thank you, thank you, thank you. Ilan ba sila? Ba, 6 tang inang laro. 15-14 ah. Parang namaril lang sa Tacloban yan ah. Yung talon. Wala na namang kalaban. Nandun What yan. the hell? Sa B3. Gusto sugurin natin B3 para magwara. Puro mga hintay kapasok pan dun eh. Tsaka puro ka-player pa lang. 140 ano dun? 5? 145. Ang gagamitin ko, Sed. Bot, yung kay Bot. Hindi lalaro si Bot. Wala ba? Pinag yung tropa mo, si Battery, oh. Nandito mo, oh. Si Melissa. Ninunatan ako niya kanina. Nakataas pa yun. Kaya mga Henry Pakulig lahat. Toro ba tayo yung isali ko? Wala, hindi naman siya sumasali mo. Hinig mo to, hindi. Okay na yun. Nakasave to. Okay. May ticket na, wala pa. May pambili akong ticket. Magkano nga yung ticket doon? Nasa 300. 400 yata. 400. Oh, kinainin. Pwede nga ako wanin mo namin. Meron boss, saglit lang. Bigyan mo si Bod ng MP. Marami yata MP. Nasa ka, boss, Saglit. Nin, pingi ako gold mo na nin. 1M lang. Yung ka? Ano? Banda lang. Meron pa ba ako sa lakad? Sa tiba, pero mga 1M boy. Ito sa trade mo. Ito na sa tiba na. Let's go, tara, baka. Wala namang kalaban niya. Ay, meron pa Tama. isang bag. Okay na ba yan? MP mo? Okay na to, te. Sige, sige. Thank you, bye. Asan si Alex? Saglit lang, Trade lang ako. Balala pa lang nandito. Ito, butas-butas na lang ulit. Related pala to. Poch, I stay party, Poch. Pumasok ka na, boss, Nandito ako sa may labas pa naman. Sa may entrance na. Try ko po. Bay na yun, bay. Ito. Manisha. Okay na boy. Okay. Si Unknown. Meron na, boss, Brawler, kaso brawler. Ba't ito? Yan lang? Lahat ba? 10 Hindi, lang to. pwede na yan, 10. Pampasahod lang. Nice one. Kailangan nating pasawarin ang mga tanga. Ay, gago ba't dito pumasok sa trading hero? Butas tayo, butasan kita ta. Uling.
Bading. Todo natin ka na. Tangina na ito ah. Mongoloid ah. Pasok Nanahimik ako dito ah. Minsan na lang limit. Donut yarn. Tangina mo, dati ka bang ano? Nagtatrabaho sa bakery? Todo natin MS, no? Pasok mid. Mid. Si Axis na DC ah. Sa atin yung Compress muna, compress. Monster 3, ah. 2, 1. Drop image na, boy. Tay. Tara, baba. Ano tata magpabutas ah. Yamit yan, nag-right. Tabi na yamit yan. Saan na papunta ya? Wala pa, monster muna kami next. Ayos tayo party rin. Sabalik lang sa akin. Pabiling White Angel oh. 500 oh. Swerte mo. Ang ina po, ikaw na ba? Si Puts, marami stock si Puts eh. Kasi yung pambenta ata. Ayaw bigyan. 1K yung worth mo nga akin. 1K. Nakahawa ka na kay Puchay. Yung 100 yan sa akin. Hindi, yun sa akin, di pang buy and sell yun, ginagamit. Ha? Hindi. Binabuy and sell ni Puchay. Huwag yung bibentahan yung par. Nasa mid, gamit. Macro, Yan, nalabas. macro na. Hindi, kailangan ko ba? Bili man na lang akin. 3, 2, 1. Tara, push ko. Tanginang yan. Ay, record Batasan ko pala. na lang si Tata. Ganyan. Saray. Tangina na ito. Digit-digit ka dyan, puking ina mo. Compress, boy. Timing ka muna, boy. Mamaya na yan. Asan, boss? Dia. Yamit yan, right. 3, 2, Teka 1. Yung bad bread, pa-image nga ako, boy. 3, 2, 1. Push. Pa-image ako, walang mga image par sa party nyo. Ito, pagkain oh. Ready, 1 up. Balala, nag-left. Makakauna ka sa akin ah. Ready, 1 up. Compress, dito lang. Makikita tayo dyan. Si Sorchi yan. Wala sa right. Ano na rin ulit? Wala na. Papasok ulit yata. Pero ang balala, nag-left Dito na. lang. 3, 2, 1, tara po. Putang ina, sino yun? May kuman doon? Si Sino na Sorchi una doon? nandun. Pagkikay ko kaya, sino yung nakauna doon? Si Puchay yan pare. Si Ken. Ano po siya ba yan? 3, Pumunta 2, ng 1, left. tara sa right. Tara, pamilya. Pamid. Bato doon. Tara, pamid. Nawawalin. Ang inawasak kay Agay. Ready, 1. Up. Back. Compress nga muna. Image yung mga party nyo. Si Bako lang image eh. Bad Balala sa apak sa right. Compress. May Wala oil mo. na pinaray. Compress. Dinata tayo. 3, 2, 1, tara pa right. Labas-pasok ata natin. Ano gamit ni Sorchi pre? Compress. Wait natin iba. 3, Ang lagawa. May si Three. Kawano. 2, 1, tara push. Ready, 1. Up, 2, tangin mo. Aray ko. Patay ito kay Matador. Apak sa left. Tara, labas nga tayo, boy. Konti lang yung OIP, parang ibang tira. Tara, pasok tayo ulit. 8, Ano mo nakita mo yun? 7, 6, Lumaba. Labas. Nag-mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop image, 4, 3, 2, 1, box muna, ready, 1, up. Okay, box muna, wala. Sa taas. Umakyat. 3, 2, tara, macro. Left side.
Tracket nga. Recho. Wala. Ito, Recho. Ready. One. Lumabas siya. Ano ba? OIP? Balala. Oo. Wala na. Traffic. OIP nag-right Hindi ka na Compress. rin. Compress. Compress. 3, 2, 1, trap right. Si Axis, walang party. Diretso. Compress tayo din sa taas, kabila. Hintayin tayo para medyo iba. Compress. Compress lahat. Sige, compress. Compress, ito na. 3, 2, 1, trap baba. Depende kayo par. Ready, 1. Compress. OIP nakaapak sa left. 3. Nakaapak Si Flair, pa-image ko niyan. 3, 2, 1, tara baba. Compress. 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 3, 2, 1, tara agad. Hindi. 1, up. Nakabila yun sila. 1, up. Prison King. 1, up. Ready pa siya. Compress. Dito lang. OIP mid. Balala nag-mid din. 3, 2, 1, tara pa mid na. Yeah, may tayo nasa mid na rin. Nag-image kayo. Hindi yata inabot yung ano. Wala kang yung image. Oh, compress muna. Compress. Compress. Image boy, parte ko. 3, 2, 1, tara push. Left and right na. Left and right. Left and right. Diretso. Hit nyo lahat. Ready. 1 up. Tayo nyo lahat. Diretso. Yung laro na sa Sorce, yung rich gang. Ayun eh. OIP nakaapak ng right. Si Ednis, pasali ako. Si Ednis, kanino party? Okay na? Wait, lumipat Bad breed din. Compress na dito. Dito lang. Pumasok na ng left. Compress muna. Ito sa mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 up. Compress. 3, 2, 1. Tara pa left. Naubos na yata na ano. Wala. Dito lang sa gitna. Ubos na po ay papasok ng right. PP. Sige, compress. Saka 3, balala ng right. 2, 1. Tara pa right. Saan balala, boss? Sa right din. Sige. Compress tayo pwede sa sabay-sabay lahat para makalaro lahat. Compress. Ang preso. Sige, compress. 3, 2, 1, tara push. Left and right par. Ready, 1, up. Push, 2, up. Compress. 3, 2, 1, tara tumig. Yung balala na sa mid. Sige ba? OIP Okay, papasok. compress pedes. Mid. Compress OIP. pedes. Compress pedes muna. 3, 2, 1, tara, push na. Ready. 1, 1, up. Push. 2, 2, Ay, diretso. nakabila na yan. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Tangina, walang city dito. Sa likod. Compress. Nakaapak na ng right. OIP. Okay, compress muna. 3, 2, 1, tara pa right. Ready, 1, up, Pumasok na. Pati balala papasok na. Right tara, din. push. Bukol si Henry. Compress, pedes. Pedes lahat. Pedes. Pedes. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, 1, 1, up. 2, 2, up.
Three. Compress. Ano ba itong mga to? 3, 2, 1, drama ko. Alis mo na sa rin. Balala, right, pati ano. Right. Compress muna pedes. 3, 2, 1, drama push. Yun muna. Ready, 1, 4, 7, up. Okay, compress pedes. RCC. Oy. Uy! Wala. Ay, compress. Sorry yung ano. Ari yung balala tsaka yamit yan. Yung Omni, no, pasali ako. Sino may slot dyan? Ang mag-right na rin yung OIP. Sali nga ako dyan. Sino may slot? Ito, sali nyo. 3, 2, 1, tara push na. Right. Ito na, ready. 1 up. Isa. 1 up. Tulak pala. Compress. Compress. Nasa mid lang sila OIP. 3, 2, 1, drop image. Compress. Compress muna, compress. Wala may image pa. 3, 2, 1, tara. Si. Balala magmi-mid din. Retso na. Retso na sila. Ready, 1 up. Recompress. OIP magle-left. Compress, 3, OIP nag-left na. 2, 1, drop ulit. Alis muna tayo. Party ko. Image mo ngayon Muna. nasa access. Pedes. Tama na. 3, 2, 1, drop push. Ang balala nasa mid Wala sa mid. Tara, balik nga mid na lang ba? Pupusin na nila dyan. Ayan. Ano? Ba't si Flair wala bang party to? Ito. Ready, 1 up. Sa taas ha. Dito. Dito sa taas. Okay. Right side. Compress muna. Ready, 1 up. Ano naka-ante? Uy, gago ka. Compress. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. Pumapasok pa yung balala sa mid eh. Wait lang. Nakabili na yung ano, tira. Tara. Compress muna. Wag kayo pakita dyan si mid. Wag muna magpakita. Hindi, nag-right balala. Lalabas yan eh. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Si Axis kumukombo. Sayang. Compress, pedis muna boy. Para sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tara push. Hindi pa hita pa Ready. yung yamit. 1 up. Restore. Tangina mo. Compress. Likod. Ready, 1 up. Boy ako doon. Six. Balala sa OIP na 5, 4, 3, 2, 1, 1 up. Tayo may mara dyan, ah. nasa mid ang balala. Sa diba pareso nga ako niyan boy. Compress. Mitch, isa nga boy. Sa tiba, si Erin no, walang nagre-reso. Pareso nga ako niyan par. 3, 200 Wait lang, meter. Naubos na sila eh. Sige boss. Okay, grass nga lang muna, dito lang. Naka-apak OIP sa right. Sige, dito lang. Pumasok na ng right OIP. Ang balala, Dito lang. balala pumasok na ng left. Compress muna dito, pedes. 3, 2, 1, tara push na. Dito muli na. Ready, 1 up. Putang ina.
Yes, po. Congress. Mid, yung aso mo. Yung dumbbell, par. Aso mo tayo. Sorry. Sige lang, boy. 3, 2, 1, trap mid. OIP, wait lang. Gago ng image. Oh. Pumasok na yung dep ang OIP ah. Wala sa mid. Pamid nga, testingan natin. Parang Ready. One up. Patay ka diha. Waray mo. Congress. OIP naka-apak na left. Pumasok na yung left. Congress muna. Congress, 3, 2, 1, trap ulit. Ang balala, wala. Sa labas. Sige lang po. Bandang sa right. Mag-mimit yata balala. Naka-apak sa Congress, left. push. Wala, ubos sa Hindi atin. na push yan. Wala na dito. Tara, break na. Nag-mid na balala. Pwedis kaya mo lahat. Pwedis. 3, 2, 1, trap mid. OIP nag-ride. Compress muna, compress. Sige, pakapal, 3, 2, 1, trap push pa. Para makalaro lahat pa. Wala na sa mid. Ito, mid. Wala na. Kumakita dapat. Nasa right sila. OIP. Para taas, sakit. Ito, recho na. Ready. 1. Box niya. Balik na. Dito lang. OIP, wait lang. Dito lang. Pumasok ng left OIP. Balala, boss. Wala Focus pa. dito. Walang palabas pa. Box rin. Magle-left din. Pati ang yan. Para mako. Pumasok na yung left. Likod OIP yan. Likod, meron? Likod ba? Tara, likod niya. OIP. Ready, 1, up. Tara, balik na. Tara, baba na lang tayo, boy. Bababa tayo. 3, 2, 1, tara, baba. God. Wala na. Ubus na. Mid na lang tayo pa. Balik na. OIP, wait lang. Bababa tayo dito. Ang team magra-right. Pumasok na ng right. Compress. 3, 2, 1, trap right. Ang balala, nag-RJ pa. Papasok Recho na na to. rin. Recho. Putang ina, Diablo. Patay ko gago, pinalay One ko. up. Wala ko. Ay, bay. Congress. 3, 2, 1, tara push. Wait Kami. lang. OIP naka-apak ng ano. Mid na. Mid, pumasok yung mid. Lahat sila nandun. Balala, Yamit, at saka OIP. Tara push. Kita pa. Ready, 1, up. Nakat ko. Ano pa ang city? Nag-RJ pa. Tapos nasagda pa ng leno siya. Congress. OIP nag-right, balala, naka-apak ng right. Tara right. Ayaw pumasok ng balala. Big balala. 3, 2, 1, tara push na. Mid ang balala. Congress. 3, 2, 1, tara mid. OIP nag-left.
Mid, ready, 1 up. Ay, pinaka-apak ng right. Compress. Pumasok ng right ang OEP. Pati Amite, nasa right. 3, 2, 1, compress. 3, 2, 1, right. Right na. Compress na sa pedis, boy. Yan, naiiwan ka pa pala ya. Compress. Sige lang. 3, 2, 1, Abot naman na. Tara, balik. Compress. Papasok pala na right. Pumasok ng 5, 4, 3, 2, 2, Sige pa, yan. Hindi kayo nabot na 1, yung up. nila. papasok pa na sa right. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 3, 2, 1, tara pamil. L. Kapag. Pumasok ng L. Pamil. Apak pagla. Three, 2, 1, tara push. Ayun, pumasok na ng left. Balala Compress tsaka muna. Compress. Ito, ba't wala ako? Wala ba CTV? Ang puta, naglalag ako. Patili-tili ako. Compress muna par. Compress. Nag-out. Gago ka, wait lang. Wala, tumitili. Mag-rate na kayo kasi pumapasok na sila ng right. Hindi, right Oy. yun na boy. Right yun na right boy. Naglalag ako, hindi pumasok box. Naubos na sila dun sa sa left. Okay, right yun sa right. Right yun na yun par. Okay, right yun na boy. Sige, may pumapasok pa sa right. Right yun lang par. Sige, laban nyo lang din. Wala ayaw ko talaga pumasok par. Sige, wait lang, re-recon ako. Ano? Nakaapak sila ng ng left. OIP tsaka balala. Sige, puntahan nyo na left par. Puntahan nyo na left boy. Wala nang ano. Puntahan nyo na left boy ah. Hindi pumapasok box to. Puta. Left. Asa kayo? Left. Nasa left kayo? Left. Pumasok mid, balala. Wait lang. Punta muna ako left dyan. Wait lang ba? Wait nyo ako left. Wait. Masala ako. Contest. Pablox muna ako. Wait lang ba? Tabi nga ako. Compress. 3, 2, 1. Tara pa mid na. Sige, mid na. Wala nyo na ako bro. Okay, push na mid. Pamunahan pa kayo. Wala. Wala na sa mid. Wait lang. Ito na yung pang. Pwede pa. Ready. 1 up. Sige, labot pa tayo. Tara macro. Paray tayo. 3, 2, Ayan, papasok. Nakapak sila ng right, balala. Tsaka OIP. Compress Nin. Compress Nin. Wait lang. Na ako. Pa ako, image nga ako niyan si Onin. Image mo nga. Right. Push. Pa right. Ready. 1. Up. Press target. Push. Bino guys, sabad be, gawar ko. Compress.
Nakapak silang left. Balala. Compress muna. 3, 2, 1, drop a mid. Balala, pati OIP. Tara, baba na, baba. Wag, baba na pa. Harapan. Compress. Compress. Para mag-enjoy lahat. Compress. 3, 2, 1, drop push na. Siya na. 21. Putang ina HP ka agad. Compress. Tapak sila L. Tapak right. Pumasok right. Wait, IP. 1 drop ba? OIP lang yun. Balala. Dalawang guild. Balala lang sa mid. Tara pa mid. OIP right pa rin. 3, 2, 1, dracket. Okay, push, ready, 1 up. Putang ina nyo. Labas. Compress. Three, 2, 1, dracket. Sa L ang balala. Ano yung OIP na ibigay dito? Ayan. Uy, wait so. Balik din kayo ah. Hindi mo makakita yung OIP mo eh. Tara baba. Tayo na nito. Ready, 1, up. Tak, na naman layo. Tarantado talaga. Tara, balik. Wait lang. Ano pa ang gusto dito? Sa labas na sila. Pumasok L OIP. 3, 2, 1, draw baba. Mag-mid balala ata. Pumasok mid. Hindi ba? Sige. Pumasok tama na mid. Nandun ang kernel. Saka balala. Sige, Recho na to. 3. Recho. Hitable na. 1, 1, 1, up. Okay, Congress. Wala pa. RR. 2, 1, draw pa right. Lumipat L. OIP. Tara, balik. Balala, saan? R pa rin. R, balala? Dito sa Oo. balala. Bigla umana eh. Lumalabas yung OIP eh. Okay, compress nga muna dito. Dito tayo lahat. Hindi nagulo eh. Compress. Wait lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Rouge, huwag ka na mag-walk. Kayo nga inihintay, nag-walk din kayo. Okay na Ito, talaga. Butan mga to. Diablo. Huwag kayong mag-walk par, kayo nga hinihintay. Ah, Inang yan. Tara, pedes. Wala pa. Inom. Mag-mid data. Ayun na. Una, likod. Suga pwede, pa ka, patay ka. Matapak R. Balala pumasok. Face to face eh. Matapak Yamete tayo pumasok na. Tara, macro nga. Dito nga muna. Let's go dyan. Dito nga muna. Puta na, lalabas yan eh. Dito lang. Wala na Yamete. Compress lang. Balala lang yung game. Compress lang. 3, 2, 1, tara push. Puta na. Ito na. Nice one. Ready. 1, up. Kagi, nag-147 ka, Jay. Tara, compress. Goods lang. Ano, di umabot sa finish line niya. Compress. Ayun na, pag sinugod kasi natin yun, tara pamid. Tanginang yan, Nagle-left balala. Pumasok left. magpo-portal kasi yun eh. Tanginang yan. Mid, wala. Left balala. Sige, tara palip. Ano, ubusin na nalakin yan. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ano? Pumasok left Puputo OIP. mo lahat.
Di ka. Diretso. Ay, Salamat so, pa. baby. Bago sarili ko naman. 2 guilds are. Alam si Ox. 2 tara baba. Baby ko, sobrang liit. Lumang Akyat. Hindi na lalabas to. Recho nyo na. 1 up. Jump. 7. 6. Nakaapak sila ng right, balala. Okay. OIP 7. nasa mid, pumasok ang OIP sa mid. Balala Five. pumasok ang 4. Alas na. Bawas. 3, 2, 1 tara pa mid. Mag-mid balala. Ay, mag-L. Bakit? Pumasok L balala. Ready, 1. Wala. Wala. Bakit ata? Nakayat Focus muna dito. Mama. Wala. 3, 2, 1 tara push. Ay, nervous pa. Wala na. Sila. Focus. Wala OIP 3, 2, 1 tara kaya. Sa mid balala. Wala lang mid. Walang bababa, dito lang muna. Focus muna dito. Dito lang. Tangina ni Eli, oh. 3, 2, 1, tara baba. Ganda ng spot mo dyan, ha. Ready, 1, 1, 1, up. Ganda ng spot mo dyan, Eli, ah. Ito ang ID pa. OIP dyan sa right. Balala papasok din ng right. Ready, 1, 1, 1, 1. One up. Hindi pa ma. Push na, left and right, ready, 1, up. Push target. Compress. Nakaapak sila ng left. Yamite at saka OIP nakaapak ng left. Pagbilang. Pumasok 3, ng... 2, 1, tara baba. Pati balala magle-left. I saw my next move friend on Kabila sila puta. Hindi na. Bomba pa rin. 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Pati pa Yamite hindi lumalabas. Naigo pa. OIP nag-right. Pati balala magla-right. 3, 2, 1, tara baba. Whew! I-Rouge, kaya pa. Bad breed. Kaya pa. Jogging lang. Maganda sa puso yan. So, man. Okay. Putang ina kasi laging walang image yung dalawa. Ready, 1, 1, up. Puta, sumobra. Cancel ka gagi. Recho yung ready, 1, up. Tanginang ano kasi ito. Tunnels pa portal. Bagay. Compress. Nakaapak sila ng mid. Compress. 3, 2, 1, trap mid. OIP nag-mid, right ang left ang balala.
Kakinunahan. Ano ka? Pati bundles pa. Lahat mo. Diretso, mid. Ready, 1, 1, Yan. 1, up. Bilis. Ang bilis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, compress. Image ako par, wala akong image par. Saan, boss? Wala pa. Nawala Nakapak sila ng Right? pumasok ng right Yamite tsaka OIP. Takit. Balala sa Tangin na lalabas to. Ready, 1, up. 2, up. Baba. Diretso. Diretso, 1, up. Tara, compress. Compress. Wait lang. 3, 2, 1, drop. Kamin. Right. Compress muna. Dito lang. Yung image yun sa Ednis Rodman Prime, dalawang wave na walang image yun. Pumasok ng Saan? right. Si, dito lang. Ano yun, boss? Anong guild? Nako po. OIP. 3, 2, 1, drop. Ready, 1, up. 2, up. OIP naka-up. Wait lang. Nakapak na right, tara macro ulit. Hindi, naka-up mid. OIP. Compress pedis muna. Pati Yamite pumasok na. Pati 3, 2, Balala. 1, tara pamid. One up. Two up. Wow, ako namatay. Rezu? Naka-up sila ng wait. Compress. Ng right. 3, 2, 1, drop image. Pati nga. Pumasok ng right na. Balala wala pa. Nag-right pa. Pumasok na rin ng right. Lahat sila nandun sa right. Pedes muna lahat. Pedes. Compress. Sorry, mag-advance kayo saglit. 3, 2, 1, trapos. Sorry, advance na kayo, boy. Para mauna kayo. Ready, 1, up. bagong badge na isa. Compress. 3, 2, Pumasok ko OIP ng left. Baba. Lipat R, balala. Ako, Wala. balik lang. Yamite tsaka left. Dito lang. Si Rinsan ba, image ako niyan. In 3, 2, 1, drop, push. 1, up. Tara, balik. Click ang kasi. 3, 2, 1, tara, baba. Wag na. Dito lang. Dito tayo sa pedis. Wait natin, boy. Wait natin, pinsan. Katapak mo. OIP pumasok ng mid OIP. Compress Balala lang. sa right. Tara pa mid. Balala. Compress lang. OIP Compress. na rin. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. First target, push. Cancel. Compress. Yamite naka-apak sa right. Pumasok ng right. 3, 2, 1. Macro ulit. Macro. Dito lang. Box lang. Compress na muna sa box. OIP nag-right na rin. Compress lang. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. First target. Push nyo. Ready, Pinoy. Ready, 1, up.
Compress. 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 Oy, 3, 2, 1, trap a mid. OIP, Yamete. Taas ata yung balala. Compress. Balik. 3, 2, 1, tara. Push na. Ready. 1, up. 2, up. Push. Diretso. Tara, baba. Hanggang mid. Ready. 1, up. Okay, compress. Makaapak sila ng right. OIP. 3, 2, 1, tara, baba, right. Makaapak pa lang ha. Hindi ko pumapasok. Mali ako na sinusundan, sorry. Nag-beat. Okay. Balik. Tara, balik main. Ang balala. Compress muna. 3, compress. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. Balala nawawala Okay, compress. Saan pumasok balala? Hindi ko nakita. Dito na ulit. Sa left. OIP nag-left. Nocturnals left. Grabe naman si Alex par. Scout. Diretso, ready, 1, up. Balik na. Balik. Ubus na yun sa ano left. Tara, balik dito, tara. Tagos. 3, 2, 1, trawad. Push. Ready, 1, up. Push. Sayang. Namatay ka din. Sige. Tawakan. Sige, balik sa mid pag naubos. Balik sa mid. Buti nakita ko sila. Balik sa mid. Yamete yung Gago pa, naglalag naman. Nasa right sila. Balala. Yamete. Compress sa mid, compress. Tayo nyo already, 1 up. Compress. OIP magra-right na rin. Compress, 3, 2, paribit ako, bar. Repeat. Compress muna, compress. 3, 2, 1, rocket niya tayo. Sige, Edney, sunahan muna, par. Ay muna, 3, 2, 1, rocket. Compress, hintayin muna saglit. Hintayan. Ang daming nahuli. And 3, 2, 1, tara baba. Okay, I4. Sunahan muna, par. 1, up. Push. 2, up. Box. Ready. 1, up. Nag-mid sila. Balala OIP. Compress muna. Compress. Pa-full box niya. Compress. 3, 2, 1. Tara pa right. Left. Mid. Sabihin Alex. Balala lumipat ng right. Sige, mid muna yung iba. Tara, retso muna natin mid. Ready, 1 up, first target. 2 up. 3 up. Compress muna, compress. Paribihin ako, boy. Compress, and 3, 2, 1, drop image muna, compress, image, wala. Image, 1, 3, 2, 1, rakyat. First target lang ba? Okay, Recho. Push. Ready, 1 up. Push, 2 up. Inong? Push. Ito ba? Pasok muna right, mano matay. May reso? May reso ba? Tara macro. Ito, hindi na makakaano to. Balala, wait lang. Compress. 3 seconds. Nagsabay ata ako. Sige, dito Nag-mid lang. balala. Compress muna, wait lang. Nakaapak din sa mid.
Comms, 3, 2, 1, tara, baba na. Baba. OIP pumasok na main. Left and right. Sa right, ready. 1, 1, up. Isa. Compress. Balala, wait lang. OIP nag-left. 3. Balala Two. mag-right. Magra-right, sa right tayo. Taas, akit. Wait, OIP. Balala. Right, boss, no? Oo, balala. Right. O, compress muna dito sa taas. Binalikan na. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Push. Left and right. Ready. 1, 1, up. Tara, compress. Compress. Balala nakaapak. Right. Saan? Right, compress muna dito. Tara, macro nga. Dito nga muna ulit. Compress nga muna dito. Right. Ang dami sila kasama. Pati Nocturnals pumasok na right. Ngayon, compress muna. Nag-right ng turo. Nice. Dito lang. Huwag muna kapakita dyan. Huwag muna, boy. Compress lang. Bigyan nyo na sa kanila yung ano. Compress lang. Puta, may namatay pa talaga sa kanila. 3, 2, 1, tara push. Ay, bugago ka. Ready. 1, up. 2, up. Ay, balala di. Ano lang. Bundles to. Compress dito. Compress. 3. Nakaapak. Balala sa wait. Sa right. Nakaapak pa lang. Compress. Bibilangan na lang natin. Dito na lang. Pumasok na right. 7, 6, 5. Dito lang. Mag-image yan. 4, 3, 2, 1, tara push. Image yan pa. Ready. 1, up. 2, up. Compress. Tara. Makro ulit. Balala pumasok ng left. 3, 2, 1, tara baba. Sige po ako sa kayo, Trey. Damage mo sa boss, Peg. Pamid nga muna. Pamid. Sige lang. Umagit yan. Gep, 8 seconds lang yan. Tinamaan ng depot. Depota ka ba namatay? Makro. Nadikit ako sa depot. Compress. 3, 2, 1, tara palit. Hindi ba sila? Tayo naman. Okay, Recho. Ready, 1, up. Ang matapos na. Makro. Compress. Meron. Ano papatayan yan, no? Pumasok na ng right OIP. 3, 2, 1, tara baba. Balala na sa right. Ano kaklase Walang yung Ay, may star dyan sa papaya. So, I may. Okay, compress muna. Okay. Ang image rate on tara push. Ayun, sa right. Okay, Recho. Ready, 1, up. Nocturnals pa sa portal 3, up. Ay, nang bumagal. Wala na abutan niya. Tinamaan ako. Left. Yan, OIP isi mo pumasok kang ng man left. 3, compress. 3, 2, 1, tara baba. Copy mo sa access. Balala mag-mid. Balala nag-mid. Sige boys, compress. Tara, daan tayo sa mid. Lalagyan lang. Compress muna dyan. Compress muna dito. Compress. Sige, 3, 2, 1, tara akyat. Buo ng id. Habol. Ready, 1, up.
2, up, Patay Three. muna ako. up, Stable. Ano namatay po? OIP naka-apak ng left. Pumasok na ng left OIP. sige, di Ah, mo Wala na. lang sa right. 3, 2, 1, tara pa right. Okay, delay mo ano natin konti. Dito lang. Delay natin konti para gumalawin. Dito lang. Delay natin konti pa. Sige, compress lang. 3, 2, 1, tara push na. Ito na, ready. 1, up. Kimi ako. Para walang takas. Sige, push nyo. Hindi abot. Okay, balik na. Namatay pa. Drop. Compress. OIP nag-left. Pati balala na sa Tara left. macro. 3, 2, 1, tara baba. Kailangan ba mamatay dito, Lex? Wala akong scoring board eh. Baka walang makuha eh. Pag epes, gago, kailangan mamatay. Hindi sa ano, tiputa. Compress. Walang scoreboard yun. Not counted. Dapat hero. 3, 2, 1, tara kaya. Ay, hero character pala. Patay ka na dyan, Lex. Huwag ka mag-pots. Gago ako nga, ganun una ko eh. Hindi ako nagpapats eh. Hindi ako lang. Unahan mo lang. Tara, compress. Pag image mo, unahan mo tumakbo, gago. 3, 2, 1, tara kaya. Wait lang. Naka-apak ng right. Ito. 1, up, Balala nag-mid ah. Diba no? push. May namatay. Sino namatay? Balala mid. Compress muna. Sino may namatay sa atin? Kalawahan. Hindi, dito lang. Dito muna. Compress muna dito. Wait lang par. May namatay sa tropa ba? Compress. MH. Wait. Meron. 3, 2, 1, tara baba. Sige. Ready. 1, up. Mga tanga. Hindi sa akin. 7, May ako no, hindi nagwari yung senti. 4. Compress. Nasa- Balala yung OIP sa right. Pareso nga. Ito, sa gitna. Compress. 3, 2, 1, tara kaya. Takayat. Ano flashing na sila. Hindi ko na image pre. Tira Pasok ko na, na right. Goal pala. Puta ka lang, Rezo. Compress muna. 3, compress. Wala. Ang konti. 3, 2, 1, tara baba. Nagpapatay na sila. OIP at saka ano, balala. Compress. Compress. Naka-mid. 3, 2, 1, tara baba. Balala nag-left. Lahat eh. Bit. Lahat Baba. Kinamaan, boss min ah. Compress sa pedes. Sige. Hintayin tayo par. Compress. Sabi mo nga itong boss min isa. 3, compress. 3. Tangina mo. Wala na. Tara, push. Ready. Portal 1, 2. Balik na. Wala, ubos yung balala sa lip. Dito. Ito na, likod. Ready, 1 up. Doon, kabalir. Balala nag-right. Compress muna. Compress, delay tayo, boy. Compress. Delay tayo. Compress lang. Compress. 3, 2, walk lang. Axis, huwag ka magwaita. 3, Dikit ka sa pader, 2, Axis. 1, tara, Yan. push. Ready, 1, up. Push. Wala rin siyang buta no. Sa baba siya. Hindi pala abot sa baba. Okay, baba. Ano? Delay na tayo dun ah. Ready, 1, up. Tara, compress. Sa balala, boss. Okay, jump.
May balala pumasok sa mid. 3, 2, 1, trap on mid. Nasa mid, nasa mid. Pati ano, OIP nag-mid. Ay, nako. Mad kita, mad. Tagal nga ng oras. 1, 1, up. 2, 2, 2, up. Compress. Ang OIP, nag-ride ang OIP, ang balala. Wait lang. Wait lang, dito lang. Nasaan balala? Magra-ride din ng balala. 2, Nag-ride. 1, trap sa right. Ano sila lahat? OIP, balala, tsaka Yamete. Pati Bad Nocturnal. breed. Kaya si bad breed. Pedes. 3, 3, 2, 1, tara, push. 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. 3, compress. Compress. 3, 2, 1, tara, pumin. Ito na, ready. 1, up. Hindi narapan ni Shino. Isa tayo, wait, red. Saan siya? Nag-ride ang balala. Compress. Compress. 3, 3, compress. 3, 2, 1, tara, push. Right. Ready. 1, 1, up. Compress. Kinulata eh. Compress. Eh, nakalang ka na naman sa kulata mo ah. Tara, macro. Wait Ito lang muna. nag-mid sila. 3, 2, 1, tara, pamid. Imes na yun. Pahabol pa. Push. Beatable to, ready. 1, 1, 1. 1, up. 2, up. May earthquake na naman. Hindi mo dito sunod-sunod ah. Kita mo yun? Makasya. Site ng pinita mo. Compress. Nasa right sila. Right. 3, 2, 1, tara, right na. Baba lang ba? Ready, 1, 1, 1, 1, 1, up. Tangin mo, tarantado. Tapos teleport. Ready, 2, 2, 2, up. 3, 3, up. Compress. Sobrang liin. Ay mo na Ano, Poch. konti natin, nakasan sila? Sumuko na si Poch pre. 3, Boss, 2, minsan ka. 1, tara. Pamid. Ay, teka. Balala right. Oh, compress lang. Compress sa pedes, huwag nyo unahan, par. Lalabas yan eh. Saan Compress pumasok lang. Poch? Compress lang. Compress lang. Sige, Ednis. 3, 2, 1, tara, push. Unahan mo, Ednis. Ready, 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Nang wala kang image ngayon Poch. Yung Tara, kamay. Marco. Dito, pedes ulit. Sundan mo na yan ano. 8 red. Compress. Wait lang. Compress. 40 seconds ah. 1, up. Sa labas pa sila. Wait. 3, 2, 1, tara, pamid. Saan, boss? Left. Tangin na Naku, layo. layo. Mid na lang. Ang ina ko yung mga yan ah. Hindi mo unyo talaga yung mga yan. Ano tayo? Bala kayo dyan. 1, 1, up. 8, 7, 6, 6.6 mo. 6.6 mo. Oh. Talupit sila dyan. 3, Ito, kasi yun. Ito kaya kalaban. 2, 1, up. Pwede na yung Shino. Wow. Magago. Hindi na cancel. Ay.
Attendance. Grocer. Ano, Ilan na ba yung ano na ito? 12. Tagal pa. isa ka lang.